बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम दिन में कितनी बार मुअव्वज़तैन पढ़ते हैं और उसमें हम कहते हैं मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास। अल्लाह ताला की पनाह हमें चाहिए है हर तरह के वसवसों से। तो थोड़ा सा ज़रा अपने इन वसवसों को, इन सोचों को भी समझने की कोशिश करते हैं। अगर हम अपने दिमाग को देखें तो इसका काम ये है कि हमें सर्वाइवल की तरफ लेकर जाए। हमारे दिमाग के दो हिस्से हैं, एक है हार्डवेयर जिसके साथ हम सब पैदा हुए हैं और हर एक का हार्डवेयर जो होता है वो फ़र्क होता है, और एक है सॉफ्टवेयर। ये कैसा सॉफ्टवेयर होता है जो हम खुद सीखते हैं और उसके मुताबिक काम करते हैं। अल्लाह ताला ने हमें ऐसा जहन दिया हुआ है जो कि फैंटेसी और रियलिटी में फ़र्क नहीं कर सकता। यानी जो भी पैगाम हम अपने आप को देते हैं वो पैगाम हमारा दिमाग सिंपली प्रोसेस करता है और हमारे सामने प्रेजेंट कर देता है, और हमने उसके मुताबिक फ़ैसला करना होता है कि हम क्या करना चाहते हैं। हमारे दिमाग में एक रिवॉर्ड सिस्टम भी होता है, और ये रिवॉर्ड सिस्टम मुख्तलिफ़ काम जो हम कर रहे होते हैं उनके मुताबिक चलता है। वो चीज़ जो हमें खुशी देती है, रिवॉर्ड देती है, हमारी आदत का हिस्सा बन जाती है, और इसी की वजह से हम उस काम को करते चले जाते हैं, और यहीं से हमारी क्रेविंग्स भी आती हैं। एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि जो चीज़ आपको रिवॉर्डिंग लगे आप उसके बारे में मोहतात हो जाएं, और ये ज़रूर देखें कि वो करने का काम है या उसको डिस्कार्ड करना चाहिए। इसी तरह हमारे दिमाग में एक प्रोटेक्टिव सिस्टम भी है जो हमें हर तकलीफ़ से, परेशानी से बचा रहा होता है, और वो भी हमारी बहुत सारी सोचों को कोई ना कोई रुख देता है। तो जब हम सोचों की बात करते हैं तो एक वो सोचें होती हैं जिनके बारे में हम कॉन्शियस होते हैं, हम फैसला करते हैं कि अब मैंने बैठकर ये सोचना है। लेकिन कुछ सोचें ऐसी होती हैं जिनको हम कहते हैं पॉप अप थॉट्स। ये ऐसे मैसेजेस हैं जो हमारे दिमाग ने गलत सीख लिए हैं। इनको हम ये भी कहते हैं डिसेप्टिव ब्रेन मैसेजेस। इसमें हमारी हर तरह की टेम्पटेशंस आती हैं, वसवसे आते हैं, वहम आते हैं, शक व शुबहात आते हैं, और ये जब सारी सोचें हमारे ऊपर हावी होना शुरू हो जाती हैं तो इसके साथ हम मसाइल में गिरते हैं। ये सोचें आती क्यों हैं? जब हम किसी मामले में बहुत परेशान होते हैं, उस मसले को हल नहीं कर पा रहे होते, या कभी कभी बहुत फरागत होती है तो ये सोचें हावी होती हैं। हम बोर हो रहे हों तो ये सोचें हावी होती हैं, और कुछ लोग हमें ऐसे भी नज़र आते हैं जिनको फॉर नो रीज़न ये सोचें आना शुरू हो जाती हैं। हम सबका ऐसी सोचों के लिए टारगेट ये होना चाहिए कि हमने अपने आप को फंक्शनल रखना है। हमने इन सोचों की वजह से बेकार नहीं हो जाना, और साथ साथ हर सोच के लिए अपनी नीयत का जायज़ा लेते रहना है कि मैं ये क्यों सोच रही हूँ। ऐसे डिसेप्टिव ब्रेन मैसेजेस से लोग बहुत घबराते हैं और बार बार एक दूसरे से कहते हैं कि मुझे बहुत सोचें आती हैं और मुझे समझ नहीं आती कि मैंने इन सोचों का करना क्या है। तो मेरा आपको पहला मैसेज ये है कि इन सोचों से घबराएं नहीं, डरें नहीं। जब आपने अल्लाह से हिफाजत तलब कर ली तो उसके बाद अब आप इन सोचों को एनालाइज करना शुरू कर दें। जैसे हमारे कंप्यूटर में कोई वायरस आए तो हम फ़ौरन एक एंटी वायरस ढूंढते हैं। हम उसके मुताबिक एक ऐसा सॉफ्टवेयर लेकर आते हैं जिससे हम इन वायरसेस को भगा सकें। तो इन सोचों को भगाने के लिए भी हमें सबसे पहले इनको एक्सपोज करना होगा, इनकी हकीकत को पहचानना होगा, इसके मुताबिक इनको एवेलुएट करना होगा, और जो मसाइल हैं उनको हल करने की तरफ जाना होगा। कुछ लोग ये कहते नज़र आते हैं कि मैंने बहुत कोशिश की है लेकिन ये सोचें मेरा पीछा नहीं छोड़ती। ऐसे लोगों को 4 पॉइंट एजेंडा पे काम करना होगा। पहला ये है कि आप रीलेबल करें, यानी अपने आप को बताएं जब भी ऐसी सोचें आती हैं, दिस इज़ नॉट मी, दिस इज़ माई थॉट, बस एक सोच है जो मुझे आ रही है। इसके बाद दूसरे स्टेप पे चले जाएं, री एट्रीब्यूट, और इसमें आप क्या करते हैं, आप अपने आप को बताते हैं कि मेरे दिमाग ने इसको गलत सीख लिया है, मेरा दिमाग ऐसा नहीं है, इसमें ये सॉफ्टवेयर नहीं है, पता नहीं क्यों मेरे दिमाग ने इसको सीखा हुआ है। एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि इन दो बातों को बार बार दोहराएं, क्योंकि आप जितना इनको दोहराई करेंगे उतना ज़्यादा आपकी सोचें आहिस्ता आहिस्ता सेटल होना शुरू हो जाएंगी। जब पहले 2 पॉइंट्स पर आपने काम कर लिया तो अब आपने तीसरे पॉइंट की तरफ मूव करना है, और वो ये है रीफोकस। यानी आपने अपने आप को बताना है कि मुझे इन सोचों में रहने की बजाय इस वक्त जो करने का काम है उस पर तवज्जो देनी है।
اور اگر آپ اپنے آپ کو کم از کم 15 منٹ کے لیے کسی اچھی ایکٹیویٹی میں مصروف کر لیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ وہ سوچیں آہستہ آہستہ کم ہونی شروع ہو جائیں گی۔ جیسے کچھ لوگوں کو طہارت کے بارے میں بھی ایسے لگتا ہے کہ شاید میرا وضو درست نہیں ہے، اور وہ نماز ہی نہیں پڑھتے بلکہ بار بار اپنے آپ کو پاک کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو ایسے اگر تمام لوگ یہ کریں کہ اپنے آپ کو پہلے 2 پوائنٹس اور پھر تیسرے پوائنٹ پہ لا کر بتائیں کہ مجھے اس وقت کیا کرنے کی ضرورت ہے، نماز پڑھوں، اور اپنی نماز میں تمام دعاؤں کو اچھی طرح سے پڑھوں، اور نماز کے بعد کی دعاؤں کو بھی اچھی طرح سے پڑھوں، اور ساتھ ساتھ یہ کہ جو اگلی نماز ہوگی انشاءاللہ اس سے پہلے میں وضو کو بہت کانشیس طریقے سے کروں، تاکہ مجھے یہ احساس ہو کہ میں نے وضو درست کیا ہے۔ اور آپ دیکھیں گے کہ اس سے یہ سوچیں کم ہونی شروع ہو جاتی ہیں۔ اور چوتھا آخری پوائنٹ کیا ہے؟ ری ویلیو، یعنی آپ نے اب موازنہ کرنا ہے کہ وہ جو سوچیں میں پہلے لے کر چل رہی تھی، کیا مجھے اس سے فائدہ ہو رہا تھا، یا یہ جو سوچ یا یہ جو کام میں نے اس وقت کیا جس سے میری طبیعت پہ بھی بہتری آئی، میرا وہ کام بھی نبٹ گیا اور مجھے اچھا بھی محسوس ہوا۔ اور آپ دیکھیں گے کہ آپ کا دماغ آپ کو خود سے بتائے گا کہ یہ جو کرنے والا کام تھا اس نے تمہیں خوشی دی، اور آپ کا ریوارڈ سینٹر اس کام کی دوبارہ سے طلب کرنا شروع کر دے گا۔ ایکسپرٹس یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ ان 4 پوائنٹس کو بار بار پریکٹس کریں تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ سمجھیں آپ کا سافٹ ویئر اپ گریڈ ہوتا چلا جائے گا، اور آپ کے دماغ میں یہ میسج بار بار آتا جائے گا کہ کون سا کرنے کا کام ہے، اور بہت سی ایسی سوچیں جو ہیں وہ آپ سے دور ہونا شروع ہو جائیں گی۔ اپنی سوچوں کو پابند کرنے کے لیے ایک اور کام کرنے کی بھی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ جب بھی ہم صبح اٹھتے ہیں تو ہم اپنے موڈ کا بھی جائزہ لیں، ہم کیسا محسوس کر رہے ہیں، خوش ہیں، اداس ہیں، لو فیل کر رہے ہیں، ہائی فیل کر رہے ہیں، کریٹیو فیل کر رہے ہیں، غصے میں ہیں، اسٹریس میں ہیں، اور پھر سارا دن ان ایموشنز کو دیکھتے رہیں کہ وہ کس رینج میں ہو رہے ہیں۔ پھر ہم دیکھیں کہ کن کن سچویشنز میں وہ ہمارا موڈ بہتر ہو جاتا ہے، اور کہاں پہ وہ موڈ ہمیں اسی طرح کا کوئی پاپ اپ دے رہا ہوتا ہے، اور پھر ہم اس مسئلے کی طرف جائیں کہ کس وجہ سے، کس انوائرمنٹ میں، کن ڈیلنگز میں مجھے یہ مسئلہ آ رہا ہے، اور بجائے اس کے کہ ہم ان سوچوں کو اپنے اوپر حاوی ہونے دیں، ہم اپنے آپ کو بتائیں کہ یہ وہ وقت ہے کہ میں نے اس مسئلے کا حل نکالنا ہے۔ تو آپ سوچیں کہ جب ہم دن میں کتنی بار معوذتین پڑھتے ہیں، صبح کو، شام کو، ہر نماز کے بعد، ہر مشکل میں بھی، تو اگر ہم اس کو پڑھتے وقت یہ سوچیں کہ میں نے ساتھ ساتھ اپنی ان سوچوں کو جو مجھے پریشان کرتی ہیں ان کو بھی صحیح ڈائریکشن دینی ہے، تو ہمارے دماغ کا سافٹ ویئر بھی ہر وقت اپ گریڈ ہوتا رہے گا، اور ہم وہ کام کر سکیں گے جس کے لیے ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس دنیا میں بھیجا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔